pun maju. Sapa bae arane? Oh, Majapahit, maju. Majapahit, Mundur. Majapahit. Maju. Bisa Mundur. Ipin. Mundur. Pantesumas masih kadoan. Wajah. Setan kuno. Sapa wonge Sapa? sing ora seneng nyawange. Sapa Tempiling raine si radang rai kunku. Ceberaken tama. sing ora seneng nyawange. Lele. Ampun enak kandane tukang kendang ditekek. Yen nyenengaken Belang bocah wadon umur belasan. Lambe tipis Bangur. Awas rasio gigi kita tunggu senalpot kayak konon. Wen. Gila. Aryo apa-apa. Aduh kakang. Wongan. Ala asila la. De. Akang endang memble aja. De. Mangkendar kok mendeling aja. De. Sengit bae rupane panjak ning kita ku. Kosi bloli paya wong seneng ku. Aduh mimi sinden. dicocolenan harga murah setiape ora kajagan. Ayah sandiwara pengen kayak rombongannya tarika jemberakan banget rai kunku mau sila kebatikan sejen Ora disangka Gila panjak. Mantak beli tukaran bang. lewat kuno goblok Wakos leteraine jepir. lewat kuno dang antar cara kita kak Wakos leteraine gejah. Di Wai. lagi apa sih siraku kak gila-gila temen sih ya mantak beli tugal baik kita ngadepi sirak itu Kolaborasi. duduk kalau berkat duduk kalau Kolaborasi. duduk kalau bilas Kolaborasi. duduk kalau bilas Kolaborasi. duduk kau belak Kola. duduk kau Kola. kola bor rasik Kolabor. kola duduk kola Angel orang bisa ngomong kobolo barasi. Iya, maksudnya mah Asli berarti asli. ya asli kita mau gak orang bisa ngomong endang sudah mah orang digawe-gawe jebrak. Udang lah. Wakos leteraine merci. Endang mercikangan. Dari sini doyan baik. Ya iya nih kan mau laki nih. Wakos leteraine gejah. Endah temen. Wakos let anake wong modar. Seneng. Sirane seneng dang. Ora. Seneng sirane. Ora biasa. Hari sirane sih beli seneng ngoyoki kita.
Orang banyak kurapa. Jadi mau sih. Nembang kak. Raine gejakku. Nembang. Sekarang nembang iku kudu ana aturane. Bocah kok tampiling raine sih soek cangkem macam jajal kan sandiwara. Ku bener gak penembang idi emang? Wah koslet paling ganteng. Ku bener gak pakaya konon tampiling raine sih ra? Di. Ya. Wah koslet sing paling eman. Ku eman ku bener kaya konon ku. Di. Serok. Dari sini wong paling cantik. Nah, siraki bener kini 2000 tanjakakan. Di. Nah. Raine kaya kirik. Senang sirane senang kini dang. Senang kaya kono ku senang siraki. Senang kaya kono ku. Senang kaya kono ku setan. Ya jeneng. Dudu jeneng kuburan. Mantap beli tukaran bae saben panggung saben dina karo Raini. Kita kojarnya Mas Let. Arep pelajaran nembang. Mbu pelajaran nembang mbu beli gah. Wong nembang iku kudu ana nadane, kudu ana lagune. Kita ku pengen belajar nembang kira-kira kayak Sira Mas Let. Ya sekarang wong belajar nembang iku apa dasarane? Lah. Ya kira-kira kayak Sira kan nembang oleh duit tuh Mas Let. Ya iya zaman saking mah gampang gak wong bisa nembang berarti bisa oleh luru duit. Pengen kita kayak Sira kah? Ya iya sih kayak apa ika? Ya lagi sore Sira kan nembang kah? Ya iya nembang kah? Apa kah Sira kah? Sumur sanga. Iya. Sing priwe cong. Tulung kakang kula tulung. Turun. Coba gak Excel bener, Excel. Sira ku priwe sih pikirannya aku ya Allah ya. Yang nembang bener sira ki nembangi bener. Kenapa sira nyelewat? Sira ku otaknya mendi. Bocahku nembangku bener. Sira kendangan aku si peta ora. Kita lagi belajar nembang kendangnya beli bener. Serok dang sepisan maning dang. Bokatan beli sepisan maning beli dadi sira mumpung parah cek dora. Serok. Tulung kakang kula tulung. Enak hari bener marai kuwenku. Turun. Song tangi adang. Biang makalah ketemen rai kikingku. Paingan dua rabi kabur maning, dua rabi pegatan maning. Sakala dua demenan direbut ning wong rai nira ngono. Jembraken banget kamu. Kita pengen nembang bener Slet. Ya pengen nembang bener kita ki ngeloni sira dang. Kita bener beli nembang Slet. Bener sirama. Tulung kakang kula tulung. Ke wis aja ngeleng dar kendar ke. Cong kendar ki lamun kendar sing nabuit ya. Sok dar. Bener, Sok. bener. Kali kasirana kali ka. Tak soek cakep jajal komputer surat. Kang, punten ya Kang. Ke serok dang. Pengen mulai belajar nembang Kang ya. Lah, gila. Ya butangi turun ya ora. Bocah stres kok ngendang. Iya anu mah. Yo sana yo. Sok ke lamun endar sing ngendang ke. Serok kana ya. Serok dang, sok. Tulung kakang kula tulung. Yo enggak rekun mah. Tulung. Aduh, tulung. Asa beli kuat. Enakan beli dang ya. Pengen selingkuh. Demeni wong wis duwe anak telu. Bener ke. Sok eka sing ngendang. Ya Allah, maka ngisi siraken anake Wardi. Ayo serok nang, ke coba. Aja ngomongnya bae nang. Aja ngomongnya bae, Raini raku. Sok. Tulung kakang, Nah. aduh tulung nah. Tulung. Sirane bener. Ayo serok, mendelik emang kita tapak Raini ya ke. Sirane bener. Tangannya sira. Aduh, kaca kita ning dhuwur bedang lamun ning ngesor tak dupak Raini sira. Jembraken temen kita. Ngotot kayak orang ngotot. Yang ngotot bare ku mau kendar ka bener kana koplok. Mau ka keder ka bener ka. Saking darane bocah panggung mah beli bisa ke Rus sono ke Rus. Cong jajal Rus. Jajal kendang Rus. Jajal kendang jajal. Wis jajal kang terpalang kok. Tak copot iki taman kendang. Jagian delangaken iku endange pengen nembang. Iya lah harus tono. Alah bocah ya. Ari apa beli hargae pengen nembang banget tingan. Siraku. Bocahku. Wong pengen nembang. TikTok kuno. Wong pengen nembang Pak. Raden sih. Lah ilah lo cocok korek. Lah kasih jeda pada wong turu ku terus. Rekunku priwe sih bocahku ya. Ada wong turu. Ya duduk masalah makon main ora babane ku nang apa bentang-bentang. Ya duduk masalah pacar ya pacar bakal
raini aku. Wah. Ya ora sopan ya. Ya tutup Allah. mulut apa manis sirang lan kaya andas. Agama Islam. Kakak, butuh kakak. Kita ada nembak kita beli Wong kak. tua kan iku wong tua lagi. Ya pakai wong tua ke sebelah kene. Sirang nang ngapain dah seraswan. Kakak. Wawan maado. Apa? Masalah makan melas wala lagi turun ningan. Ya beli saking pe bocah kene turu bae sore. Ayo turun maning kono sirang nang mencelat-mencelat mono sirahku. Biasa bocah kene masih sore turu bae aku. Ya gila-gila temen. Bocah kok ya dang ayo dang sekedang. Gagian. Harus kita beli. Gagian gedang. Tukaran wis. Hah? Tukaran wis. Ya bocah kok. Hei. Arep mendisirane. Sirane tukaran wis dorong. Maksudnya aja tukaran karo kita membenterakan. Jangan dong. Masa tukaran karo wawan menang bae. Ya sing dilangkai menang pe koplok iku bocah ya. Gila-gila temen ya wis gendang. Itu tuh sabar saking arep ngancil pokoknya dipecat ora. Jemberaken pisan. Arep nembang beli. Iki Ya pengen mana ora? sing mau kita pakai. Ya iku kune ora. Arep pendhe. Woi. Nembang. Ada bangirane. Oh, kita mati nang balanda beli mati nang mikir pengendang ra iki. Kita ada arep priwe. Arep ngendok. Ci, orang isi ora apa? Ay, lalang mengisi-ngisi. Bocah kuon, maksudnya makan dangana, lagi pengen nembang banget. Jangan terus. Ayo. Terus. Maksa sirane dang. Maksa banget kita terus. Jagian, Karena ayo. mau- Takoni nembang wis kuat durung iman Islame. Sirane priwe kecek iman Islam ya kecek. Wis Gecek kecek. teremi. Cek, kromo kemuyut. Sirane untuk rugine wis diuntungaken. Lala untuk rugi wis untuakan priwe cerai nira. Ayo priwe kana. Sirana korap nembang wis diitung kono untungan rugine. Oh iya wis diitung. Untung Pati karo- karo kene. Karot modale. Modale. Sirane dagangan rabi nira. Ceh, Jembrak cacek wae. Untung lan rugine wis diitung. Ya untuk karo rugi kamu dagang priwe coba? Batik kalau modal bener Kang. Bener. batik Salah kalau- leban dirange. Ya wis ya sok. Ya Allah. Ya wis, ya ketek. Jembraken ta mah. Ya, Reyang. Wis saya serok. Yo. Nembangnya siap. pak beli wis ngotot pengen Siap. nembang. Kakak sadar Kang. Sadar Kang. Sadar. Sadar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Al-Fatihah Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Siap nembang talil. Kon Al-Fatihah Kang buat karena dibeli sadar. Si wah berarti Raini dia sih kalau sadar ku. Ci. Ketek. Salah leban di Kang. Koplok sing aran wong nembang, Pak. Bismillah dingin nang bertetegatine. Nah. Nah, apa kok kon Al-Fatihah? Kena wong Islam ta wong Kristen. Ya buta konan si demi Allah. Kang Islam Kristen. Kula Kang. Ya. Alhamdulillah Kang. Kula agama Katolik. Kolik sore sembayang dina apa? Dina Jumat malam Rebo. Dina Jumat kok malam Kamis goblok. Salah kan? Bocah. Jumat malam Kamis. Jumat malam Kamis. Astagfirullahaladzim. Salah Ya Allah. Ya Allah. Subhan Dewa. Ya Allah. Subhanallah. Subhan dewa. Arep nembang di sirae. Iya. Coba Kang kulhu. Kendangane bisa beli kono sok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Waladolim. Amin. Ya. Ketek. Ketemu wala dolim bae patek kasih tugel. Rika. Ya kita mengulu nih jero ati. Ya kita Kang ulu. Kang siap Kang. Ya boleh Kang. Sambut. Oke. Mangga Kang. Bakal teman kita ya. Aja Ya makan. jujur masalah mekon madrap nembang lawang sawah. Jackson. Bokatan anak sing mati bike. Dak budak anakan wardi si bapaknya modar. Apa maneh? Jalan di budak mah beli nerima ra ini. Priwe mandi? Iya beduk kumun dek eko. Krungu beli. Kurang. Belum. Rekun emangnya pendangdutnya udah bui beduk. Lah, anggerpe disalahi bakal mati. Saja sing gede sing cilik-cilik wong belajaran mah. Nah, kayak konon. Ku sampe ngakron beli. Pada harus sida. Ayo Rasida. Sida wis. Ya bakal teman kita. Ku ngandel masih ngagron kok. Ayo endang. Mantake bos toloke ku balik kuno. Tenang. Suara motor. Bisa yo. Si cilik bae. Ya wis cilik bae wis. Ayo taruh ke beduk iku. Ari wong belajaran mah. Si cilik iki wis untung-untung. Gapa belajar nembang sekalian. Oke. Bari belajar joget. Ya bari. Sing sahdu joget. Ya. Untung-untungan orang kendang kayaknya. Untung-untungan dikendang iki ora. Ya untung-untung. Ora usah ngos bedukan iki ora. Iya. Si cilik-cilik bae ya lumayan. Iya riwaya mene wis kari teklok-teklok bae ora. Daripada beli dikendang sama sekali ora. Ya kendangnya kan bang. Ada pendek. Engkau dingin. Ya, yo.
Jemberakan Ya, ya, banget. ya, oke. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dang. Ya, Pertamanya Kak. Tulung. Tulung. ya. Ya. Tulung pertamanya. Tulung. Kok undingin goblok. Allah Akbar Allah. Woi! Ayadan. Iki dia kentong karo beduk. Ari lain ini ada primen goblok. Ready rada kanda baik. Kalau ya Allah. kalau kaken ketek-ketek. Yo. Kakan. Ah. Sini barus. Oh, lah sulingnya nembet teka perasaan mah. Iya. Gua sulingnya aku. Udah bentar ada besar. Besar. Ya. Mang punten Mang. Maksudnya Mak sumur sangat aku sulingnya mang konon. Lagi ngecek. Orang hati soloan, solo di Solo. Krishna, Solo. Krishna. Awas. Yo. Oke, gak suling kayak ke joget kising sadu. Sing enak kan. Solo dikit Solo. Solo. Yo. Soloan dikit Solo. Serok soloan. Mangga Kang Suling, mangga. Kita sing Solo ya, kita sing Ral ya. Iya. Serok Mang. Sak, mangga. Sini Solo. Kita Surabaya. Ya, Surabaya. Surabaya kiri dikit. Asik. Surabaya kiri dikit. Baya. Baya nyaplok rai lira. Surabaya. Ketek. Kita ki lagi mikirin suling. Suling anak kayak konon priwen soloane. Sini Solo. Iya. Kita Surabaya. Ya sira Surabaya kakak kan Surabaya. Ay, sini Solo. Maksudnya Mas Solo ku nembang ral. Naral. Bocah. Song balo maning mangas kuwi. Ketemu durung. Kayaknya lagi, ralek ya. Serok. Susi kelaminnya biru. Ketek. Lagu nih tutukuan. Oh ya. Oh iya aku. Hartati. Iya benar. Yutati, kalau Yutati. Yutati Mas Indien koplok. Bocah. Priwe kana ralek kakek tanah. Kapan Oh, istri aku cerai. Nah, itu kamu tutu. Istri yang kucerai. Anak yang kucerai. Priwe sih kana mau. Istri tak ngawin anak. Hah? Ngawin anak. Yang bisa pepes ini. Jemberakan tama. Ayo, dak, masuk, ayo. Tulung. Kok kendang dingin, Dek. Siap banget. Kendang dingin. Tahu dong. Kendang dingin. Ya kendang ya. Tumpang. Plak. Orang tebus solan. Misalnya ketemu Artati bari anaknya tukaran. Alah. Tulung kakang kula tulung. Enak. Tulung pitu aduh ampun. Enak ini bocah. Kula beli tahan. Anu nang pada duwe rabi duwe anak beli sini. Penasriku demeni wong wis. Gua yang temen jari anaknya kita, saya. Wah, yang sing arep duwe mantu, Slen. Hah? Yang sing arep duwe mantu. Ya itu masalah duwe mantu nerodang. Masih gila-gila apa ya? Yang jare mantu yang di bapak mertua aja kayak kolon mulai. Ya iya. Mantak karya apa-apa ku rapi ku sok gawe anu bae ya Dang ya. Ya bang anu rabine lok limbakna di bae duit semene-mene lok nyebut bae. Kan guru rawulan yang kayak Iya, gitu. wala- Pada kayak kirik-kirik ya, benar. Nembang kapan goblok kuno. Kendang sebenarnya enak ke. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anak beli penyanyi di kiri-kiri. Kan nembak. Nembak di kene Ada bae. sih anak apa? Kan
kandang semono enak kepulen. Ya maksudnya terus ya tulung. Malah kandang. Dudu masalah mengkon terus ya tulung ya. Namun cilik jadi paisi gede terus. Kun cilik-cilik kabeh. Cara jam belajar masih cilik banu. Ya, maksudnya, Mak. Terus ada ngomong lempeng, terus ada ngomong jujur. Ya Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Gede. Jembrak, maksudnya mah pong dung jerpong dung ambre enak kan basek harus. Ya Allah, siraku gila-gila Hari kita mau orang wani protes kan nggak semua belajar kita. Ya maksudnya makanya kita nih sing ngerti nih benak orang. Ya, Ya Wong, tulung hargana seniman ini seniman. Ya aku juga tahu. Ya itu kamu seniman. kalau ngendang yang bener, jangan padu telemak saja tampilin raine sirah. Ya Allah, ya Allah. Iku joget bae men wong tukaran dijoget di raine aku. Suwe, pengen joget banget. Nembang joget. Ya nembak harus joget. Ya wis sok. Duh, maning pae si gede. Nah. Lah kepintal nih gendang. Miknya ketepak. Miknya kepintal. Miknya kepepret. Bocor. Oh, enak beli antem. Apa kali pertama nak kasih lihat? Tulung. Ya. Tolong. Nang apa sih, Dang? Lara. Mau nenek asal Tolong. Sirane di jambret sirane. Ora. Ari ku tulung-tulungan bae. Ya ini biar Lara. Ta tolong. Kula tolong. Ngerti. Tolong. Ngerti wis ngerti. Tolong ndelangakan apene wawan tulung. Iya, kira-kira tadi skater ya, Wan. Koplok, barang marahin diri aku pengen nembak aku delang seketere wawan. Nang terkutuk selain diri aku koplok ngono. Ya Allah. Aduh. Ari cinta wis aja geyek. Walaupun dia tulung seketer beli metu tulung. Jebrakan temen raikuan kowe. Mantak sirake Dang. Mantak beli dosa melulu raine aku. Wis ngerjani pirang-pirang wong sirake. Bocah kok. Ari apa-apa kok. Jengitaken kamu. Wei! Rokakan iki. Apa? Yung mantak ya siraku. Ora Laka. anu apa? Laka wong. Ana siapa? liwat mau. Endi? Suara katon apa sih? Aja guyon ka? Yakin. Wey. Aja guyon ka? Ada wong liwat. Kalian beli istirahat kagok ini ngapa? Ning buyut. Duit apa? Buyut gentong. Ku. Ya hubungannya apa? Taruh mae masih gede. Iya masih dia mau weruh. Mau ana wong liwat silakan beli. Beli. Ku. Aja guyon gedang. Oh, mau harus turun tabu soten. Aja guyon terus. Mana kis mentok, mana Ada teh singkaton Rustono dewek. Rustono mah bocah Indihome. Dudu Indihome anak gawipi. Ngarani idiot. Bocah idiot. Bocah. Anak apa kirik? Ya mau wong liwat maning. Iya mau liwat laka apa cek? Hanya orang-orang yang beriman sih bro. Kita susul. Ya punduk ke saya gede bocah. Slet, jika wong liwat wis Slet. Wong liwat wis liwat slet. Ari kita kelontang raini aku. Ada wong liwat mau. Laka anak gaya yang Alpi. Alpin. Ya Alpi yang Alpin anak ga. Mau ana wong liwat punduk ke gede. Kudu ke gede. Ya. Sumpah. Jenisnya apa jenisnya? Buta lanang buta wadon. Buta wadon makanya permoni kan goblok. Maksudnya mak punduk ke gede. Ya. Tapi anak kopeke. Anak kopek Iya. berarti satuan gue wewe gombal. Dudu. Wewe gombal. Ora. Mending melayu nek. Mana? Hai. Kedek. Hai. Kedek. Mene. Mong. Aja kono. Hai. Hai. Mene. Disusuli. Ah? Susul anak. Nya. Susul anak. Ada kono. Gue susuni.
Hoi, aku datang. Moni. Endang, Ngan. siram mendek ibeli. Ora. Aduh goblok. Batur kah? Singarane mencret. Ora. Aja guyon rene aku. Yakin. Mau kanan kene karo sira Lah, ngobrol. kae menolak kanen tuh sih. Dem apa? Demolo. Mendhi mlayune bocah baru beli. Bombo. Cokono. Mendek. Mana kah? Nama. Mangarep. Mendhi. Mangarep mana? Mana ko manci mana ko? Mancing mono. Iya. Aja guyon rene aku. Woi. Mono ko Mending. sira nagane ko. Ji minggir Ji. Lu nyucak. Sampir. Mendipir. Lu gede. Pir. Sampir. Mendipir. Lakam. Ya jaler. Jembrakan kamu. Gila sira koyo ada ngerjani wong beli anu bae. Ya, Beli awan beli bengi sira. Demolo. Di kono aku ketemu karo peralatan lagi pada ngunjali. Takonaken ning wong kene kabeh. Takon apa? Takonaken ning wong bisa buat tenggorokan. Wong bisa kedukun, Dudu. paranormal, Ora. wong pinter. Beli. Ari kono wong bisa apa? Wong bisa ngomong. Ya masa kita kandana karo wong baguma? Kita ngomong salah tak bener. Ya bener sih. Ya wis. Barang siapa sih yang bisa ngomongnya kok? Ya bisa ngomong kabeh. Siapa Watarjo lah kemike. Iki tukang gongkin sing ora ngomong-ngomong mo. Ora aja kita wis pasrah bae. Takutnya karabdul. Siapa sih jangan aja guyon gedang? Bocah kok. Nanang Alpin. Mbene. Woi, baka Alpin aja nanang. Apa sih? Senok. Senok. Iya. Senok. Baka pergi dari mermaid. Dadi apa? Mermaid. Mermaid aku satuan laut. Mung dudu mermaid laut. Ari konon Mermaid dampiang. setan kudu terbok-bok. Woi! Siapa sih ini kono ko? Setan kudu. Ari apa-apa ko? Bocahku. Woi! Raine ra kum nyusup-nyusup bak kirikku. Mending kono. Kiyen cengkar saking tempat panggonan. Ladula jada. Mau aja wara-wara. Sumber kemanikan Raine rake. Mau aja wara-wara koplok. Yang ngomong sing anane bocah kuwen. Kita hilang-hilang. Enak kewani Mas rake. Wah. Celanane melorot bae. Celana lah kapolore gawe anyar kok. Ya ora kelingan buka koplok. Cai te priwe bener. Ayo wong burut. Ayo mene wani mah. Aja wani nyulumput bae Raine rake. Ende aja dibenerakan kok kebener dewek bocah kun mah. Benda bu mau sing beneri dewek celanane. Mas temen jadang. Mas oh ngandel jare kita kah. Elang kecret je. Duduk kecret mencret. Koslet. Anapa kapi cirit? Plek. Ning endi sira koler? Ning kene sampir. Ajan nyusup nang wani masyarakat. Siapa sih nyusup? Mene jinis wani mah. Jinis dak kita jin. La ilaha illallah. Wara-wara. Putak. Koslet. Enun. Di mana dirimu? Lagi umroh karo Tori. Terus balik ra den Torine sira mah. Do mangkat. Ya kita narep mangkat. Koslet. Hoi. Kita ngulet-nguleti. Orang ngulet-nguleti kita lagi kapi cirit. Setan. Slet. Anapa? Mene ya gaslet. Ora ki yang delang rai wong raine kaya kirik di delang. Tret. Ayo. Kotret. Nun. Digati. Tenang siapa? Setan ini. Parah. Aja duduk kono mene.
Rainer aku. Rewel sira mau. Songok kono. Sirane. Bocah. Ay, sirane, ay. Ya Allah. Ditinggali. Menek. Apa sih? Menek ya? Idi, bocah ya hari apa ya undang-undang kok kayak udah duit. Tak purut pilingannya kok gak bocah. Aja murut pilingan. Apa? Kimingnya. Temen diblendak. Sekalian diborei balsam. Anyep cepel waya mene mah. Cepel udah kita nak apa? Ayo nah, ngarep melayu-melayu bae. Apa manis sih Rar? Melayu-melayu bae Rainer aku. Biar kok si cukur di beng-breng. Jemberakan sirah kaya papa. Cember dah kita nak comberan. Wong maja kaya konon gaslet. Aja kayak konon priwen gacret. Jemberakan Rainer aku. Maning-maning jember, maning jember kayak kita nak turu nek. Mene yang tengah. Iya. Aja minggir ning tengah gacedek. Gila bayan apa sih nang gulati kita ku? Ya Allah. Rainer aku reang mah pegel ulah tiraku. Pegel. Cocoknya mampu. Enak caka mesuk mah. Jemberakan banget hari makan tuh sekatan saka enggak. Uwis 40 balen rang. 40 bal masih mampu batang. Lah kan demolo. Demolo. Ayo mene nang sirak. Bocahku. Hah. Serok, mampu beli. Aja guyon kok koplok. Demolo. Pucake. Cocok kita sih mampu, sorry. Sirak oblik kelingan. Orang kelingan gede. Ay. Ya sih dan Idi. Kosle. Jemberakan. Rek kan orang kendang koplok diberakan pisan. Lala. Balik ke tukang kendangnya. Bocah. Paket tekang. Jemberakan sirak bloro-bloro. Sirane nang apa guys? Sirane nang apa bikelingan sirakku? Ah, beli-kalingan priwe sirane. Silet sirak wajah kayak konon dari wong koslet. Priwe maksudnya sirane priwe. Tulu hargana nareyang tuh. Tak hargai ceret. Reyang mengumah. Iya. Sirane langka. Priwe sih. Kagok temen jatuh tukang kacrak. Nguber yang kumulat sirah. Hari di meong. Hari orang dijogeti krungu, Ray. Angel bang meong. Ya kan, hari dijogeti ya kosi-kosi kayak ngolah niat banget ya, Ong. Gila-gila banget kah? Hari apa-apaku. Sirakku. Ayo lah. Ayo nang. Ayo. Harapan belajar pak bentrok. Ora. Nah apa sih ceret? Celana dorot. Si orang kayak dipasang kolor. Kayak Waduh anu gawe anyar. Blur blak. orang kayak dipasang paling enggak. Ayo nang. Arep layu manding ayo arep layu mending Rainer aku. Layu mendi ceret orang mendi ceret kita ku pratin us pegel kan. Lah, hargailah. Harga priwe. Yang WA sirah beli dibales-bales. Fotone langka. Apane? Kuotane. Zaman kin nganggo wifi masih aku kuat tapi Rainer aku. Wifi ini aku dicabut, orang kuat setor. Mulanya kemasang wifi ku setor aja beli setor. Mbut temen boro-boro 6 dina beli oli saweran-saweran. Rang wis pegel ngeliat sirah. Ya maksudnya, Mumpung ambrok ning kene. iya priwen. Sir beli kalingan. Apa sih? Gue persungkatan kok. Persungkatan. Iya. Maksudnya persungkatan priwen. Persungkatan saya akan nyili ke duit kah? Utang kalau persangkutan persungkatan lain dirang sampai keder kita nih. Iya. Bocahku persangkut. Ya, Kalingan kocek. aduh. Ya, kocek. Ya, gila kocek. Bocahku Ya, ngasih. luyu. Harapan modal. Luyu ngono mah. Ayo nak. Ayo nak. Ayo sirah. Harapan modal makna sebar lain diraku. Biang, kok si gila-gila temen rain diraku. Utangnya gede beri nagih seturutnya dalan rain diraku. Duit mah duit. Ya bagus makanan tujuh baca duit. Maksudnya mah duit masalah duit ora. Apa? Utangnya gede beli siraku nagih dalan-dalan siraku. Isingkan. Ya itu masalah isin harga diri kosret ngacok ngono. Dudu masalah harga diri Rainer. Gila-gila banget si siraku ya. Pirang bulan zamane. Wis lawas. Pirang minggu tahunne. Sira beli bayar. Palas temen cah. Ya mancing laras beli mari tabui ke ketek. Iya ingat. Turun nembongnya mau nunggu. Tangannya dibeber ceting ajak iting. Kawan. Nafsu gue kitingin. Ajak kebuyu baik. Kok setan? Urusan Anda dengan saya. Utangnya pirat seret biang kok si utangnya pirat seret. Aduh bocah aduh beli kelingan wis. Aduh-aduan bae bocah. Beli kelingan sirah utang kita kok. Yen cong pirat cong. Sirahku lagi waktu zaman Tret. Iraku izin mau nabri dalan. Aduh bocah kebeli. Duduk kayak kon bedul. Reang bisa nagih ning dalan-dalan. Wis pegel rang nagih. Apa sih? Nunggu malangka. Laka. Ning kosane langka. Iya. Lagi dengan di kos. Ya kos-kosan. Lagi apa sih nembang kos-kosan aja lu rumah salah rain dirak koplok. Ya, cari lagi kan. Cong dulu cakap beli.
Sira Pila masa- utang kita nih sira. Ya iya nih kaya lah harga diri nih. Gila-gila banget. Arep dibayar. Bocah. Ah, Arep dibayar. yang kok gak perlu saweran. Kontang bare ini aku. Sira mah yang angel saya cari apa-apa kok. Bayar beli, bayar. Bayar. Ini Ceret. sudah berapa bulan? Berut seret kita utang 75 karo sira. Jak kayak 2 tahun. Orang nagina apa orang nyaur-nyaur kok. Kita gak isin sebenarnya mah. Ya mung priwen ora seret. Song skin menjaluk bijaksanane bae. Kelingan. Kelingan ya kelingan. Maksudnya menjaluk bijaksanane sira, Srok. Maaf, wis lang kebijaksanaan maning kamu. Tolonglah. Beli wis, beli. Maksudnya makun kita kan utangan bibit betul. Saya kecewa dengan Anda. kecewa. Iya, kecewa. Maksudnya menduduki masalah mau sekarang utang piutang ku anak kebijaksanaan, Sret. Bijaksanaannya kudu priwe manis nek. 2 tahun Ranyar. 2 tahun. Wis makanin bae bokatan sirama bokatan arepan bayar je bokatan orang kuat bibitnya bokatan anu ya sok dianaki Srok tuh. Sirane pengen dianaki. Ya Srok. Oke. Bakal sira beli mampu bayar bibit deh. Bibitnya Bayar nang. karo Bunga wis. karo bunga. Iya. Ya kocret ya. Karo bunga. Apa? Ngomong nangga apa karo bunga, Mbak. Sombong Ranyar ke. Cemberakan banget. Bayar bibitnya beli bisa bayar. Kau maning bunga nih Raiken. Ngacil, Iya. ngacil. Camperakan ada apa-apa. Gila, ari apa-apa. Gila 2 micakin. Gila. Ampun pan. Nya. Cek. Apa? Mau beli kuat bibitnya. Nyaure karo bunga. Nya. Bunganya kecek jel arepan di badok mah. Ceret ira arep mati apa? Cemberak. Ya kebang gitu. Bokatan kanggo nang ning lawange. Dul. Reang kena utang duit dul. Iya terus Kena ngapa dipendak kembang. sira ngomongnya primen. Slet. Iya. Silok udah utang nih kita ku selawas. Iya. 2 tahun lawase. 2 tahun kita pisah. Iya nih. Celana 6 loro iki. Angel temen celana ampun. Celana anyar kan. Terus Barang anu mau Iya. dikuat bayar bibitnya wis main bunganya barang. ya iya bener. Setoran kan? Oh. Ya iya. Ya kuningan bener dipakai bunga. Srok jare sira kurku. Ku kiri bunga. Coba manyun bare nih rakyat. Iki bunga talawan putih. Maksudnya pilih sira mau kembang gerang. Iya jare sira Sira temen kita. Maksudnya mah jare sira beli kuat bibitnya. Nyaure karo bungane bae. Iya. Ya wis bungane lala ya kita ku. Salah leban ini Salah depan nih, Cong. Ayo. Lala. Ari apa kok. Ketok are sewot bae watir kone didik gua kena maning. Aja saya Are beli sewot ya kita kayak kenen. Aja tolong lah. macam aku. Tolonglah dul. Ya bagaimana kita Aja nih bunga kan aja bunga kan ngomongnya Wes. salah iraku. Sun. Oh dikit main kesunmatan irat ah. Apa maning? Maksudnya mah bunga kudu bunga kembang ketek. Ada konon. Terangna. Bayar bunga nih, ku bayar angsurannya. Yang suratnya. Anaknya. Oh, bayar karo anak. Iya. Ya ngomong konon. Goblok. Gila-gila. Jauh ngerti bocah ki. Jengitaken berarti duit mau ke bibit. Bibit. Nyaure karo anake. Wis belak beli ngerti bunga, Ya. bayar anaknya pe anakan. Ya wis, Oh, dingin. nebe ngerti orang Gila, kuno. gila banget ari apa-apa. Tua wong emang. Mana kok Jelas dingin? bakal ngomong kayak kononku. Ari apa-apa. Ya is jelas. Allah. Kau sih gampang anu. Nang, Oh. nang, Nun. melu nang karo bapak nang. Ayo. Kanggo nang nyaur utang. Terima bayar gitu. Iya. Maksudnya bayar di banyak Kira kembang. bakal li sauran oli bet oh gua ngebeli. Senang kau nasi mangkat koreang. Ya yus. Mulu ku parakku. Sret, nun bibit mah beli kuat. Ya. Nyaure karo anak. Iya bener. Nya, ki anaknya kita. Anaknya. Kok dikit kok? Maksudnya anak karo bapak tua anak mah. Slet. Masa dua anak. Bener kena anak kesira. Anaknya kita semata kiri. Duduk mata semata wayang. Mata wayang. Semata wayang ini. Anaknya kita paling bungsu. Kinki. Mau sira ngelu program bayi tabung. Kini semuanya ke bongsor kini. Allah. Ning bulak paket Kacau udut bae jar menjadi poluan. Iya aku. Rayu aku. ngomong nang. Ay nun. Cek bike. Kenapa sih? Ayah berapa apa cek? Sila harapan apa? Ya sampai dulu kita apa? Apa aneh? Otong. Siraku bocah cilik apa sing anu wong tua. Cilik cilik. Iba cilik paman-paman anak apa? Mamang tepriwe sira cek. Primen. Ngomong sira. Sira bakal sebentar ada koplok kudu. Ada apa-apa? Mudah mengganggu dari papai sira mah. Urusan priwe maksudnya ini set. Maksudnya urus anak ini anaknya kita. Kun anak sira. Terus Jadi lo cara pengen jauh karo anak ki anaknya. goblok anak model mengkanin Ayo gawa, mending. Ayo gawa, mendi sira ayo gawa. Ayo was apa sira kita ada kawin
tuane sira. Yang nitak. Beli. Ya wis pokatan beli dari mana si Jimaning? Apa? Anak wadon. Nah, mending anak wadon gua apa daripada anak lanang. Wis, anak wadon mana gunae? Mana Anak wis? gunane Ya dulu. iya gede. Gede. Di amburaken. Bisa makaya. Ya iyalah. Nok. Los nok melu ning wongki. Semua. Cotos kupingnya selat. Apa? Sira mau ngomong apa? Kin anak wadon si nomor loro. Anak wad. Hei, udah Rika, bedal anak sira nih. Kata isinan malu-malu kucing kan. Oh, kok, dawur ramah. Masih anak wadon. Iya. Rambut rambut. Lagi blontos kayaknya. Lagi bodoli apa? Iya. Selat tuh anak sira lagi bodoli. Kan tas lahiran brodoli. Wah ya divaksin maning bulune wis jebol. Berarti bocah anak beli peda ya Yang anak. ngetaken sira macet Orang pulane. petang urus bocah. Sing karo baturku sing duwe rasa sadar. Ya duduk kayak konon selat. Sirane pengen disauri. Yang ngaco. 75. 75. Tenang, kok kita harapan jaluk duit ning Siapa? Kang Lurah Kang Santing. Anu lurah santing. Iya, Masih yang anak? masih anak. Masih melek. Sing penting ditembangi. Waduh, sudah mau beli sopan. Beli sopan priwe nih Beli sirane. sopan belum. Wis sini kan orang sopan. Beli sopan Reni rakyat. Sopan priwe. Bapak lurah. Iya. Masa kok ditendangi Reni rakyat? Budek-budek. Beli sopan Reni kini. Mantak pengen kasbon mobil rek. Semberakan. Ya tolong Bapak kaji buat turun muka. Maksudnya mah ditembangi, dudu ditendangi. Apa justru? Apa maning, Srok? Dudu buyut, dudu masa gak dikembangi. Halo Nembang. Halo. Oh. Maksudnya mah kan Kakang Lurah Santing. Kan kah? Ya baris sing duwe apa kana? FIF Dokal. FIF Group. Oh ya ke. Oh, sing duwe wipi. Sing duwe WP cek ke. Wis ambar disauri be. Sing duwe VIV. Sing duwe PIP, bener PIP FIF. FIF kudu. Oh, FIF juga. Motor kah? Sing duwe FIF dongkol. Dongkal. Iya dongkal. Bari. Kanggo Mama Lurah Santing. Mama Lurah Santing. Oke. Bari Yayang Alpi. Lagune sing jas-jas tah. Ya sing jelek-jelek ta sing apa lagune? Nempang dewe ka Yayang. Melorot Lagune cara. apa? Lagune apa bae? Sing jas-jas ya. Mau kaslet kita gana titipan surah. Sing siapa? Sing anu panitia nom sing duwe buyut anu kunapa arena kintah. Buyut anu gentong. Iya buyut gentong njaluk masih setia tuh surah. Masih setia. Aduh, ora bisa kono. Masih setia mah. Kanggo Bos Cuan, separa kancane. Ya. Iya, kanggo Bos Sep, lagune sing anu jebrak-bruk. Ayo kanggo ya? panitia nek gabung be ya lagune ya. Oke, siap. Lagune apa ya? Ya, Mau apa? apa sih kamu ngomong kah? Jablay. Coblay. Cih, pucuk. Anu. Lu kan lupa ngomong apa? Lagune apa Kang? Anas. Jangan asal. Lah kau seanyum. Wis bari. Wis mugi tas anak acara hajatan diparingi sehat waras rosa. Amin. Sekian aja kesuwen. Ayo kita pada mengetan-ngetan parane. Hadirin yang berbahagia.